کو سعودی عربیہ کی شہر جس کا نام مدینہ ہے میں ہوئی۔ بہت سے لوگ حضرت امام جعفر صادق کا اصل نام نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام جعفر اور مکمل نام حضرت امام جعفر صادق ابن محمد ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام مبارک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا نام مبارک حضرت بی بی سیدہ ام فروہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق کے تقریباً 6 بیٹے اور ایک صاحبزادی تھی جن کے نام حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت اسماعیل، حضرت محمد، حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق اور صاحبزادی کا نام بھی اپنی دادی کے نام کی طرح حضرت بی بی سیدہ ام فروہ تھا۔ اس کے علاوہ ویورز یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ حضرت امام جعفر صادق 12 اماموں میں سے چھٹے امام ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے والد کا نام حضرت امام محمد باقر، حضرت امام محمد باقر کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے والد کا نام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین کے والد کا نام امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے علاوہ ویورز حضرت امام جعفر صادق نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی اپنے والد حضرت امام محمد باقر اور اپنے دادا حضرت امام زین العابدین سے حاصل کی۔ ویورز ویسے تو ہم حضرت امام جعفر صادق کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن پھر بھی ہم اپنے ناقص علم کی بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق کے علم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ جو کہ اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے اور حضرت امام ابو حنیفہ نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، جیوگرافی، ایسٹرونومی، میتھمیٹکس اور اس کے علاوہ جتنے بھی مشہور ترین علوم حاصل کیے وہ سب کے سب علوم حضرت امام جعفر صادق سے حاصل کیے۔ اسی طرح حضرت امام مالک ابن انس جو کہ اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، وہ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ ویورز دنیا اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے امام اور مسلمان سائنسدان جنہوں نے سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس ان جیسے علوم کی بنیاد رکھی، یہ سب کے سب لوگ بھی حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ سو ویورز اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں کا یہ عالم ہے تو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ویورز یہ سب کچھ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو اتنے بڑے بڑے اماموں کے امام ہیں ان کا امام کون ہوگا، یعنی کہ انہوں نے یہ سارا علم کس سے حاصل کیا ہوگا۔ تو ویورز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت امام جعفر صادق کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس نبی کی آل میں سے ہیں کہ جس نبی کے لیے اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو حل کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امام جعفر صادق اہل بیت میں سے ہیں، اس اہل بیت میں سے کہ جس اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اور جو اس پر سوار ہو گیا تو اسے نجات ملے گی اور جو اس سے الگ ہو گیا تو وہ ڈوب جائے گا۔ ویورز اس فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ جو اہل بیت کی پیروی کرے گا اور جو اہل بیت کے بتائے ہوئے رستے پر چلے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اور جو اہل بیت کے بتائے ہوئے رستے پر نہیں چلے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ سو ویورز کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق نے قرآن و حدیث، علم فقہ، علم فلسفہ، علم کلام، علم ریاضی اور علم فلکیات جسے انگریزی میں
फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, थियोलॉजी, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स कहा जाता है। ये सब इल्म अपने दादा हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से तो हासिल किया, लेकिन चूंकि आपने भी अपने वक्त का इमाम होना था, इसी वजह से आपको जो रूहानी इल्म मिला वो इल्म किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक जात की तरफ से था। सो इसी वजह से व्यूअर्स, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें कि हम हजरत इमाम जाफर सादिक के इल्म का अंदाजा कैसे लगाएं, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक इल्म का समंदर है और उस इल्म के समंदर के मुकाबले में हम उस समंदर के पानी का एक कतरा भी नहीं। इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 25 मुहर्रम 95 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 24 अक्टूबर 713 ईस्वी को जब हजरत इमाम जाफर सादिक की उम्र तकरीबन 13 साल हुई तो आपके दादा यानी कि अपने वक्त के इमाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। हजरत इमाम जाफर सादिक बचपन ही से हर वक्त रोजा की हालत में रहते और आप अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारते। जब हजरत इमाम जाफर सादिक अल्लाह की इबादत से फारिग होते तो आप आम लोगों को दीन इस्लाम का सच्चा इल्म सिखाने में मसरूफ हो जाते। इसी तरह रिवायत में यह भी मिलता है कि हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपने बेटे यानी कि हजरत इमाम जाफर सादिक का तारुफ हजरत जनाब हिजर अलैहिस्सलाम से करवाया। व्यूअर्स, हजरत हिजर अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम हजारों सालों से आज भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। इसी तरह हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हो और लोगों को ये दिखाते हो कि तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत होती तो तुम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते और अल्लाह तुम्हें जो हुक्म देता है उसके हुक्म पर चलते, क्योंकि मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की हर बात को मानता है और अपने महबूब के कहने पर चलता है। ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फिर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम किस रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्दों यानी कि इमाम शाफी, हसन बिन साले, उमर बिन दिनार, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक इब्न अनस और इसके अलावा आपके हजारों शागिर्दों से ये रिवायत ली गई है कि आपके शागिर्द फरमाते हैं कि हमने आज तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और इल्म व मारिफत में हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बढ़कर और किसी को नहीं देखा। इसी तरह इस्लामी तारीख के मुताबिक 7 ज़ुल्हिज्जा 117 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 1 फरवरी 733 ईस्वी को जब हजरत इमाम जाफर सादिक की उम्र तकरीबन 31 साल हुई तो आपके वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का वक्त आखिर करीब आया तो उस वक्त आपके सब बेटे आपके पास थे, लेकिन आपने हजरत इमाम जाफर सादिक को अपने पास बुलवाया और फिर फरमाया कि इमामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा ओहदा है कि जो पहले से ही हमारे लिए तयशुदा अम्र है और मेरे बाद मेरा फर्जंद जाफर ही हुज्जत खुदा है। ऐ लोगों, ये अम्र इलाही है और ये अम्र पहले से ही तयशुदा है कि मेरे बाद मेरे सारे बेटों में से जाफर ही इमाम होगा। इसी तरह हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर ने हजरत इमाम जाफर सादिक को कुछ वसीयत की और फिर अपना वसीयत जानशीन मुकर्रर कर दिया। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और उस वक्त के बड़े बड़े उलमा, ताबी और तबा ताबईन हजरत इमाम जाफर सादिक की इल्म मारिफत को देखकर आपकी बैयत करने लगे और आपसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे दीन का सच्चा इल्म हासिल करने लगे। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि वक्त के इमाम,
मेरी बीवी मुझ से हमेशा बद अखलाकी से बात करती है, उसे मुझसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं और वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती, हालांकि मैं उसे हमेशा खुश रखता हूँ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि ऐ शख्स, जाओ और जाकर अपनी बीवी को मेरे पास ले आओ। इसके बाद जब वो शख्स अपनी बीवी को लेकर हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ, तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स की बीवी से पूछा कि ऐ औरत, तुम अपने शोहर को क्यों सताती हो? तो वो औरत हजरत इमाम जाफर सादिक के सामने ही अपने शोहर से बद अखलाकी और बदतमीजी से बात करने लगी और उसकी बेइज्जती करने लगी। ये सब देखकर हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस औरत से फरमाया कि ऐ औरत, अगर तुम अपने शोहर से इसी तरह बद अखलाकी और बदतमीजी से सलूक करती रही तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं और 3 दिन के बाद तुम इस दुनिया में जिंदा न रहोगी। ये बात सुनकर वो औरत ये समझने लगी कि हजरत इमाम जाफर सादिक मुझसे कोई मजाक कर रहे हैं और कहने लगी, हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं कभी भी अपने इस मनहूस शोहर की सूरत ना देखूं। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, अपनी इस बीवी को अपने घर ले जाओ। अब इसके पास सिर्फ 3 दिन हैं और तीसरे दिन के बाद अब ये इस दुनिया में जिंदा न रहेगी। इसके बाद जब 3 दिन गुजर गए तो वो शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने इसे इसकी बीवी के बारे में पूछा, तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ वक्त के इमाम, मैं अभी अभी अपनी बीवी को दफना के आ रहा हूँ। व्यूअर्स, इस बात से हमें ये सबक मिलता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा बीवी ही बद अखलाक हो, बल्कि शोहर भी बद अखलाक हो सकता है। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को शादी के लिए कबूल कर लिया है तो फिर उन्हें हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, वरना इन मामलात में अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब भी नाजिल हो सकता है। व्यूअर्स, इसके अलावा हजरत इमाम जाफर सादिक के ऐसे हजारों मौजज़ात हैं कि जिन मौजज़ात को सुनकर और जिन पर अमल करके मैं और आप हम सब अपनी अपनी जिंदगियां बदल सकते हैं। ये सारे मौजज़ात तो मैं इस एक वीडियो में नहीं बयान कर सकता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द हजरत इमाम जाफर सादिक के उन मौजज़ात को बयान करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जिन मौजज़ात के बारे में शायद आपने पहले कभी